Hello mga tujamir, apni sa Zohornbil TV. NSCN ke Yongang faction laga ekjon 60 saal cater Haiwang ke unidentified assailants from Mon district laga digit laga Hongsai village te guli margina Murai dishe Thursday dinde. Haiwang kun Raju Peyu laga position dhurigina thagishe aru NSCN ke YA laga Central Council member bi thagishe taige ja kali morning 6 am nishina de guli margina Murai dishe. Reports aga hisab ti so motor case register kurigina ase digit police station de aru investigation chuli ase. Eta ta kun group nohoile bi individual prior to killing laga responsibility lo anai. Idu incident opore Konyak Union pra condemn Kushi or Kushi ki tizit CSOs kan iniga devilish acto condemn Kure peaceful environment de tizit laga peace aro osor de thagya manukan laga peace disturb kure. Chang Vidoshi Setsang Chang Students Conference pra Taikan laga jurisdiction de Sorka officers or school se employees kan duty bahal pra nakuya or proxy rakya Junai opore Kushi napa junashe CWS Kushi Taikan laga jurisdiction Twensang Town Noksen SDO headquarter Nongchong ESC Sangsang near ESC aro Chingme ESC aro Bostide sub centers thagya gande employees kan nijor kam thik nakuye aro irregular thagya nimide general public duk payasi kushi Idu ekla nohigina towns aro Bosti laga schools kande proxy teachers rakhi nimide students kange quality education napa aro taika naga career biya kuride ase kushi employees kan nijor duty thik nakuye dikhai pra CWS Sorka offices aro schools kande surprise inspection double junaishe Idu homoy union kushik inspection kurigina employees kan kam thik na kuya durshi kule action lubo CWS pra school education department ge smile app introduce kuya kushi junaishe aro taikan laga jurisdiction debi juldi implement kurubule mangishe Mukokchung laga Imkong Liba Memorial District Hospital de aju World Blood Donor Day manashe. Idu de voluntary blood donors kan nugude 26 unit collect krishe. Dr. Maung Kala Medical Officer Mungsanyimti Public Health Center pra World Blood Donor Day laga importance opor khota kuria homoy. Manu kan ge yad dilaishi ki khun donate kuria do community service kintu itu pra society aro dunia ge healthier aro compassionate banabo. Tai kushi ki khun Digna manu laga jan bacha nishna modern science noilibi medicine equipment aro knowledge pi napare. Program the blood donor lanua kamprabi blood donate kuria importance opor kwa homoy kushi ki blood donate kuria do mission ase aro donors laga zindagi de kushi do manu laga jan bacha do ase. I've been a blood donor for several years and for a few years now the doctor had advised me to act as a live blood bank, and then that they would call me whenever there's necessary to donate to require my blood group. And I have been waiting for several years now, for around 4 years, 3 or 4 years, waiting for the call, and unfortunately the call never came. So today I thought that I'll come and encourage my comrades in giving blood, as well as I'll attempt to give my blood. Unfortunately, today I had been rejected from giving my donating my blood because couple of years back I had cancer. I'm a cancer survivor, as well as my blood pressures normally on the higher side. And I'm very saddened that I could not give the donate blood. So I would urge the blood donors, when you can, you should donate the blood as much as you can. You should even go against the advice of doctors to be on the hold, because those who are donating the blood on regular basis, it's such a joy to donate blood. We feel elated, especially when we give anonymously. And I urge the young blood donors also to come forward and donate blood. There's nothing wrong in it. Nothing wrong in it. You have but just one life, but you can save several lives by donating blood. So donate the blood as much as you can. My advice is go for blood donation every 6 months. And happy World Blood Donation Day.
नागालैंड में बेशिरभाग गवर्नमेंट ऑफिसेस काने एम्प्लॉइज कान काम ना जा टाइम दे ऑफिस ना जा कंप्लेंट्स और डिस्ट्रिक्ट खान के निजर पोस्टिंग जगह दे ना था बेशी हुनी थगे स्टूडेंट यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशंस कान भी इटू मामला दे आवाज उठाई थगे इटू होमोय मोन डेप्यूटी कमिश्नर अजित कुमार वर्मा पर नोटिस दिशे डीसी पर नोटिस एकटा दिशे मोन डिस्ट्रिक्ट ते सरकार एम्प्लॉइज कान पर अथॉरिटी के अप्रूवल नलय और इन्फॉर्म ना करिगिना खुशी खुशी लीव लोआगिना ऑफिस फंक्शनिंग इफेक्ट क्रिया जुनाइसे डीसी पर खुशी के कुनुबा गवर्नमेंट ऑफिसेस कान ऑफिस टाइमिंग दे ना खुलिगिना पब्लिक कान के डिक्टारी दिया और वर्क कल्चर इफेक्ट क्रियासे इतु निमिदो ऑफिस जगह हेड्स अप के पोस्टिंग जगह दे थगी बोले और ऑफिस बाल पर चुली बोले ऑर्डर दिशे डीसी पर होशियार कृषि एदु डायरेक्टिव तो फॉलो ना करिले कानून हिसाब ते डिसिप्लिनरी एक्शन न बोले जुनाइसे मणिपुर कैबिनेट सब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कृषि स्टेट इंटरनली डिस्प्लेस होइगिना थग्या खानो पर रोड मैप बनाइगिना रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट कुरुबले निमिदे इदु फैसला दो स्टेट कैबिनेट पर लुशी 13 जून दे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह पर चेयर कुरिगिना कैबिनेट हॉल सीएम सेक्रेटरीट दे सीनियर मिनिस्टर गोविंदास कोंतो चंपरा कैबिनेट सब कमिटी लगा चेयरमैन कुरुबो और अलग मिनिस्टर्स अवांगपो नियमाय सबाम रंजन और काशिम वाशुम दो मेंबर्स होबो नतुन कॉन्स्टिट्यूट सब कमिटी दे और कमिश्नर होम मिस्टर ज्ञान प्रकाश दो मेंबर सेक्रेटरी होबो नतुन कॉन्स्टिट्यूट सब कमिटी पर इंटरनली डिस्प्लेस मानु लगा चिंता दो सबो और टेम्परेरी रिलोकेशंस निमिदे सुपरवाइज क्रिगिना रिसेटलमेंट और माटी आइडेंटिफिकेशन कुरुबले मेजर्स लोबो स्टेट ते 65000 ओसोर ओपोर मानु डिस्प्लेस होगिना से साल मे महीना दे एथनिक वायलेंस ओला करने कैबिनेट पर भी फैसला लुशी डेप्यूटी कमिश्नर के इंस्ट्रक्ट दिबले फ्लड हुआ निमिदे किमान डैमेज हुइसे एदु लगा असेसमेंट एक हफ्ता मजुरे खत्म करबले कैबिनेट पर भी एक फ्लड इफेक्टेड फैमिली कान के पैसा 10,000 दिबले अप्रूव भी करिसे इमीडिएट रिलीफ निमिदे यदि ओपरे कैबिनेट पर भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंचायत और म्युनिसिपैलिटी सगा इलेक्शन तो की लोगोदे लोबले अप्रूव करिसे सितंबर 2024 निशिना दे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन निमिदे हिल एरिया कमिटी के कंसल्ट करबो करिसे असम डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट बिटोरे जतिंगा और हरांगा जाओ लगा हाईवे दे कंस्ट्रक्शन वर्क तो 2011 पर शुरू होगिना जाय से रिटा भी कंप्लीट हुआ नाय और यदि नेशनल हाईवे पर एडिशनल लैंड टेक ओवर कुएगिना से इदु लगा ओपरे खुशी नापाय किना हरांग जाओ लगा बस्ती मानुकान कुनुबा थर्सडे दे इदु लगा ओपरे खोता करबले हाफलोंग दे NHAI लगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर गे लोक करबले जैसे किंतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर थागिया नाय इदु हमय विलेजेस कामप्रा मीडिया कांगे खोता करे हमय खुशी की जतिंगा और बोरनारायणपुर लगा मौजूद थगिया विलेजर्स कान गे NHAI पर इटे भी कॉम्पनसेट किया नाय इतु निमिदे ताइकान पर NHAI गे ताइकान गे कॉम्पनसेट करबले 2 दिन दिगिना सिकुशे और ताइकान दिगिना थगिया टाइम दे कॉम्पनसेट किया नाय कोले ताइकान नेशनल हाईवे इंडेफिनिटली ब्लॉक करि दिबो कोइगिना जुनाइ दिशे हम सब गाँव वाला जैसे कि जतिंगा से लेके दलिया दिशा तक नारायणपुर तक सभी गांव के आस एक एक दो दो हर गांव से आए हैं इस वजह से आया पीडी साहब से मिलने के लिए लेकिन पीडी साहब जब भी आते हैं मिलता नहीं पता नहीं है पीडी साहब इधर रहता है या नहीं है पर हम लोग का आवाज़ पीडी साहब तक पहुंचता है या नहीं ये तो हमें पता नहीं है क्या आपको क्या तकलीफ है ये पेमेंट देने के लिए और आम आदमी को तकलीफ देने के लिए आपका क्या क्या कारण है आपको क्या तकलीफ है आज भी आया हम लोग 9 बजे तकरीबन 9 बजे इधर पहुंच गया वो साइड में चला गया कौन सा साइड में गया वो तो पता नहीं है क्योंकि आपका काम ठीक नहीं है जो काम चल रहा है अभी भी ठीक नहीं और जो रास्ता का मेंटेनेंस आपको इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट दिया है तो वो बजट को भी थोड़ा उधर में भी लगा दीजिए जो रास्ता का हालत है आप तो आता नहीं है ना इनोवा में जा रहे हो हम तो जा रहा है क्रूजर में ऑटो में हम जानते हैं इसलिए ग्राउंड रियलिटी आप आके चेक कीजिए नहीं तो आम आदमी वो अपना कार्रवाई करना शुरू कर देगा ये तो एक्यूरेट मेंबर तो हम बोल नहीं सकता लेकिन बहुत आदमी है हर गांव से है 5 से 6 गांव ऐसे इस टाइप का है इसका इफेक्ट है उन लोगों ने बोला है 10 दिन का टाइम दो हम लोग 10 दिन टाइम दिया उन लोग जितना बोला 2 महीना से 2 साल से ज्यादा हो गया अभी 10 दिन बोला 2 साल इंतजार किया तो 10 दिन तो और भी इंतजार करने के बाद अगर नहीं होगा तो रोड ब्लॉक करेगा हाँ रोड सारा गांव वाला ने कहा यही फैसला है उन लोग का यही कहना है कि रोड ब्लॉक कर देंगे
Thursday शाम दे असम कचर डिस्ट्रिक्ट दुलाई कंस्टिट्यूएंसी लगा सप्ताग्राम दे याबा टैबलेट्स का डांगर क्वांटिटी दे सीज कृषे इदु दे 3टा ड्रग पेडलर्स कुदे माइकी गे भी एकजुन नासे ताइकान गे अरेस्ट कृषे दुलाई पुलिस टीम का इकु टैबलेट्स लगा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट पाए गिना सप्ताग्राम दे ताइकान दुरिबुले काने ट्रैप रखिशे पुलिस कंपा टैबलेट्स सोले स्कूटी भी एकटा इंटरसेप्ट कृषे इदु सीज नार्कोटिक सब्सटेंसेस खंडो अराउंड 6 crore worth ase black market te aro contraband Mizoram pa anishe kundu taikan mainland India de loi jai thagishi koigina SP Kachar Numal Mahata pra janai dishe নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান আছে সেই অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱা নিশা আমি এটা ইনপুট লাভ কৰিছিলোঁ এটা তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ আৰু এই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি আবেলি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে ধলাই অঞ্চলত এই য'ত অভিযান চলিছিলে সেই অঞ্চলটো হ'ল সপ্তগ্ৰাম আৰু এই অঞ্চলটোতে অভিযান কালত আমি তিনিজনকৈ ব্যক্তি তাৰে এগৰাকী মহিলা আছে তাক আমি যেতিয়া ইন্টাৰসেপ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া তালাচী চলোৱা হয় তালাচী কালত আমি 21000 ইয়াবা টেবলেটছ 21000 ইয়াবা টেবলেটছ তেওঁলোকৰ পৰা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই যিখিনি ইয়াবা টেবলেট আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ এই ৰিকভাৰী লগতে এটা স্কুটি এখন স্কুটি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা সৰবৰাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এখন স্কুটিও আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে এই যিখিনি সামগ্ৰী নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ ইয়াৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ অনুমানিক বজাৰ মূল্য হ'ল প্ৰায় 6 কোটি টকা গতিকে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তেওঁলোকৰ লগত দ্ৰুত তদন্ত আমি চলাই আছোঁ তেওঁলোকৰ খুটপুট চলাই আছোঁ আৰু আমি প্ৰাৰম্ভিক তথ্যত আমি তদন্তত গম পোৱা গৈছে যে এই যি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে এই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে আৰু আমাৰ এই জিলাৰ জৰিয়তে বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিল আমাৰ যিটো আমি তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমাৰ এই যি অভিযান আছে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু জিলাখনৰ মাজে যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অবৈধ সৰবৰাহ নহয় তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা যিকেইজন ব্যক্তি আছে আমি গম পোৱা মতে আৰু তিনিজনকৈ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কত আছে গতিকে তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে আমি দ্ৰুত তদন্ত চলাই আছোঁ যি তিনিজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ বাসিন্দা তিনিওজনো ব্যক্তি গোটেইকেইজন ব্যক্তি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা নহয় চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা অহা আৰু তাৰে দুজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা Assam Rifles pra Chandrapur Ward number 7 nichide thagya Rani Wing de barbed wire fence lagai gina thagya do hatai dishi local manupra complain kriya pichde local manupra kushi ki barbed wire fence rakhya pra mental or physical disturbances DSA kwa pichde Rani Wing de thagya mate families pra kushi ke Assam Rifles pra bishi barbed wire fences rakhi dia do tai kan ge bishi restless bunai DSA kushi ido complain opore local manu laga sentiments bujigina Sokar officials Duripam SP Maharapam Pradeep Singh or 39 Assam Rifle commanding officer Akash Kumar pa barbed wires or bunkers hatai dishe Rani Wing bosti laga halat monitor kriya pichide Idu structures hatai dia pichide Duripam SP office te meeting matigina Assam Rifle CRPF or Manipur police miligina Chandrapur Ward number 7 do guard kribole faisla lushe 39 Assam Rifles saga CO Akash Kumar pa bi wada dishe ki paramilitary do eku activity de misa mishi involve na krobo koshe civilian khan ge uncomfortable nabuna nimide kintu Rani Wing de thagya local khan ge nijor laga ghorde thagibole advice dishe Tripura Agriculture Minister Ratan Lal Natpra Thursday in organic queen variety pineapple 600 kg so mande patabole laga consignment flag off krishi consignment do Agartala railway station wa flag off krishi kun Guwahati pra mande air pra patabo flag off kriya pichide agriculture minister pra kushi ki state government bi queen pineapple do international export kribole gear up kriya se 30 metric ton Holland de aro Dubai de 5 metric ton
Minister Nat Parubi NERAMAC, SimFed aro state government laga collaborative efforts opore Lord Krishan. আজকে নেরামেক এবং সিমপেটের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত আনারস 600 কেজি ওমানে যাচ্ছে। একটু আগে আমি ফ্ল্যাগ অফ করে দিয়ে আসলাম। আমাদের ডাইরেক্টর হর্টিকালচার, ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার এবং নিরাময়ক এবং সিমপেট তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে আমরা আবার দুবাইতে 5 টনের অর্ডার পেয়েছি এবং 30 মেট্রিক টন হল্যান্ডে যাওয়ার কথাবার্তা চলছে। এর আগে আমরা আমাদের বিশেষ করে 2018 পর থেকে আমরা দুবাইতে এবং বাংলাদেশে দুবাই, কাতার, বাংলাদেশ এই 3টা জায়গায় আগেও বিদেশে আমরা এই আনারস রপ্তানি করেছি। আমরা যদি দেখি, আমরা আনারস রাজ্যের দেশের বাইরে আমরা গত 5 বছরে পাঠিয়েছি 33 মেট্রিক টন। Itakarni manhi sai thengbi Hombul TV.